bamananya ke wu a bamananya meninde a bamananya ka koromore a bamananya meninde ulo findo wangarangao madikao kamakao au folendo kaw danso ambora ka 7 dollars jigi komi aw ba kala ma to amna tuma be o na 7 mina jigi wali kana o ye senserende ama ango dalamine am fakana nalimu mandenga kandi ambe aw be la jelen fo ka fo ko aw be danso ko kawni nyama mine o ambe munde fo ho hakila jonya wala hakila jonya nalimu kumatui nalimu bonsula ye o mimbe an farafindenw kan o sika foyti ama anga walanda bela jelen be boli o de kan takan ka segi munela wala sa an be se ka bo oli halain kono na coga mena ka ke an yere a hakilu ka ke an yere taye kan kun kan ya jemrindi wurkilew ma sika foyti ama ni kelebe farafinden bolo bi o kele ne do yere ini kele tunya ini kele ani bensema ini kele angolo findew ni chibana bi ode do hotep amina hotep ambalma mandengaw ambalma wa grambonso awni ko ango chokodi hakili la jonya jologo bora ambe maw bolola ka jologo bu sena ka jologo bu on sena ka jologo bu ambolola ka jologo do an hakili la on hakili be jonya la hakili ka jonya sika foyti ama ni hakili yerete foyti se ko foni fo hakili aga hakili tigita de wala sa jologo min donembe hakili na o ka se ka foni on la ambe mbaw ko ni hakili do femindugo ko hakili were de bala bo ambe mbaw ko che ko ni fere bana domina ko sika foita ma ko isa don de sera ambe mbaw de ko ko dengen ni dusutan ko sika foiti ama kiba imoy kunte ambe mawde ko ko ka kolo kabara katele loni kofli mimbe loni la sika foita ma wode wuruki koy ni loni soro dron ibe développer ola munebe an kamakawma wode ka anjila ja kalama ka munde kala ka yere ko kala ka anjila ja trinima no e recherche ko ni ka munde trini ka trini ke an yere ko kan yere yini ka ndon ka mirindi were yini ko don ka jen yini ka don ngoni ode be awma munde be angolo findo ma wode baraye munde be angolo findo ma wode nyogomine ka nyogomine ko ni ambe mawdo ko kono kulu jele wode be bifo ko bulogoro ni kelen e côté beleta koy anga kolo anga barake anga tele anga nyogomine no kera enfanga bedo nga am farale sika foyti ama anga kelen sebra sorolti no yade asuganti no ya halna ya soro bemba solomu bi anfe kelen na ayere tigale mo ka fasi nga sincèrement do amé defana nga ñogomine hakili ga jonya juru e ategamandi ni hakili rete koy hakili ga sebra ko ni wala tuma be amé dama matingi kaka yiri ga sebra di ama ani far ko kene ya wala sa e lonkela mimbe awnabi ni o ye amrindi la kununiye krengere la kemetu barami be awbulo bi o de kamrindi e la kunu ba mirindi famba makele nyaay folo hotep sa hotep ko chokodi anyore fo ko na 7 la jigi walkana
o sincere do amango o fak ango dalamine en fakana na le mum manden kakandi ni semaine min kele fena sele français kana ako chogodi ko les chaînes mentales sont coriaces comme ambora kankara magala chogamina hakili ka jonya juru o sila foiti ama o juru bambanendo juru jalendo o wa juru nyakelendo kosobe o juru bambanendo juru badonendo wa juru mi nyakelendo kosobe wa fonini foiti afoni fo hakili foiti afoni fo hakili ka sebaya foiti afoni fo hakili ka sebaya koni à côté de quand les Arabes vont en pèlerinage, ils vont dans les pays arabes. Arabes mirindou. Aba kalama to kamera Colombie on kan bino ye bon sugulaye. O bon sugula wo yansoro min jurula wo bingande min tara kambe mo sikare koni. O ko ambu an sugula o ko fawnde ga jeye uluga jeye sugula. Ho ko fawnde ga nga mariko nyaayi oluka mariko nyaayi chukula o ko fo ande ga nga somo ya yele maka oluka somo ya o ko fo ande ga nga culture yele maka ka oluka culture yeno angalonia wi ko chukudi quand les arabes vont en pèlerinage ils vont dans les pays arabes mabato no ye tinki chugado la nu ba fama ko hiji o koni arabu deum no lu beta ko mabato la et ou tout comme Mabatoke Arabu Jamanarika. Quand les Chinois, quand les Juifs vont en pèlerinage, ils vont en Israël. Ni Jifou, no Israël akawi, no lubuka Mabatoke, olubita Israël Jamanaka. Ni olube uka Mabatoke, ubutuka Mabatoke Israël Jamanaka. Les Chinois ni olubuka mapatoke quand les Chinois vont en pèlerinage ils vont en Chine quand les Chinois buka mapatoke no ka hiji ubtaka Chinois jamanaka quand les Indiens vont en pèlerinage ils vont en Inde ni Hindu ni olubuka mapatoke ubtaka Hindu jamanaka c'est faitama ni arabu betu ko hijila ko ka jurumu yafa walma ko ala bato o ba ko tugamina bita arabu jamana kan shino fana bo chugala endu fana bo chugala do ga dankunye koni mabato koro foiti ala ni dankun sonte kata dankun son mirindi be la jelemba ka dankun son angulo findo sa ko awne ga dankun son ko may ko anga wali dankun de son ko anga dankun ko te se damara mama an kuma nga kolomba da son munke an kuma ga ko son munke an kuma ga jala son munke o kango dabla o kanga ta oluka ko son an ta safari marwake kata oluka kulu son an ta hijike kata alkaba munumunu kata oluka dankun son an ta wa zamzam kolon jimi o kata oluka kolomba da son koro foiti ala no yote koy kata anga saga faga ko hiji saga walma la ya saga oluka bolu kayino oluka bolu kayeno sira foita ma oluka bolu kayin ko alaw kayin wakati kelena on banga show amanga shewni anga baw fagali anga wulu fagali mike anga yirguru ngayan anga bolu kayan o côté ben ko lu tay ne bebe saga be faga o kan hali ma saga faga o kan ni be yoro ni be saga faga ni be bagan faga fika nyeshi oluka bolina ko bolimbe alkaba yoro mina yikoni o alkaba inde bolinye ko ala mbede ko shetani fana bo yoro kleni lay ba ko jumi fana be yafaide wa shetani fana be boyende o sika foita ma ala ni shetani abbe bo yoro kleni lay gaba guru fana be sayede ko shetani bo awiya isa ni kala kuma elema ya frafinde mbulo kila baitala o fe nyona kelen ko dima walitala ko de kay kasoro etani ere kayni oye hamante
état cogoya o cogoya be état la o cogoya kelen de be dɔ in ta la nka état yɛrɛ bɛ se ka nafa min ɲa i ye o tɛ se ka o nafa ɲa e ye olu ta tɛ se k'o nafa ɲa e ye état in hɛrɛ min bɛ se e ma olu ta o hɛrɛ tɛ se e ma k'e k'i ban i yɛrɛ la k'e ka kɛ walimɔgɔ ye mɔgɔ ninnu y'an bila nin halala de kɔnɔna na mɛ na quand les Occidentaux vont en pèlerinage, ils vont à l'Occident, Vatican, leur lieu. Ni to jamano no le betuka mapato là, on fait ta que to jamano de Kangui. Quand les rats vont en pèlerinage, ils vont dans un trou à rats. Ko hal ni nyina betaka hijila. Nyina betaka hiji ke nyina wori là. Nga on farafindéon. Mais quand la majorité des Africains vont en pèlerinage, ils vont à la Mecque en Chine, au Vatican. Alors, en frappant Famba, on est en bétanga maboto là. On est bétanga du en maboto, on a la boto que Wali Jamanoka. Aucun juif, aucun chinois, aucun européen, aucun indien, aucun arabe, même aucun rat ne vient en pèlerinage en Afrique. Au Mrindi, ton nous chie, tu ne vois pas maboto que Frafinaya. On a bétanga maboto que Yana Hiji, que Uruguay. C'est toujours les Africains qui se baladent naïvement chez les autres comme les prostituées spirituelles à la recherche de Dieu. En gros, finalement, de yala la en confetten tron kata Wali Jamanoka. Et comme hakili ndaragilendo ala. Ala nyinina. On ne peut pas ala nyini Wali Jamanoka. On se demande si Dieu qui est perdu ou si ce sont les Africains qui sont perdus. On ne peut pas ala nyini damarama nyini Wali Jamanoka. Ambe ngali minke. Ban Ki-moon. Ambe ngali minke. Farafindéw bɛ taa ala min ɲini wali jamanaw kan ye ala in tɛ sɔrɔ farafindéw fɛ yan de wa damagama u bɛ boli ka bɔ k'u bɛ taa damagama min ɲini wali jamanaw kan u bɛ taa damagama ka yafa walima damagama min bato wali jamanaw kan ye nɔgɔ damagama in tɛ olu yɛrɛ fɛ yan de wa farafindéw b'o damagama ɲini min na k'ale bɛ ɲininkali tɛnku farafindéw na sala u bɛ ka damagama de ɲini wa damagama de tununa u la wa walima olu yɛrɛ de tununa de wa siga foyi t'a ma anw de tununa damagama ma tunu damagama bɛ fan bɛɛ an bɛ damagama min dɔn ale de ye fɛn bɛɛ kɛ wa a bɛ fan bɛɛ tuma bɛɛ anw farafindenw anw de tununa damagama ma tunu fiyewu c'est bien là le signe d'un peuple égaré déraciné sans repère ko nin de mirindi min n'a bɔra sugu la mirindi min bɔra a lili bɔgɔtira kɔni mirindi min lili bɔgɔtira n'a tununa wa taga sira foyi kelen foyi t'a bolo c'est-à-dire a ka boussole perdira ale yɛrɛ t'a dɔn a bɛ direction min fɛ o de y'an farafindenw bilama ye anw yɛrɛ t'a dɔn fiyewu anw yɛrɛ bɛ ka taa sira min fɛ l'embrouille, la confusion, la fête identitaire, la diabolisation de sa culture et de ses propres traditions, la célébration des ancêtres et des traditions des autres, la haine de soi et des propres frères, l'amour pour les étrangers, etc. etc. On kuma yɛlɛmana anw ɲagamina anw tununa an yɛrɛ ma k'anw ka culture k'o de kɛ fɛn lagosilen an ka culture ko diaboliser kɔni k'o kɛ sitani ko ye an ka culture k'o ye sitani baaraw de k'olu ti daga an ka kakɔrɔw k'olu lagosi n'o y'an ka tradition ye k'olu ti daga anw ka bɛnbaw ka kakɔrɔw sinfonya cogo k'olu ti daga ka anw ban an yɛrɛ la k'anw kɛ an yɛrɛ jugu ye ka sɔrɔ ka anw kɛ wali wɛrɛ mɔgɔw fɛ pour ces Africains égarés Dieu est partout sauf en Afrique farafinde mun fililen don n'olu tununa u yɛrɛ ma pepepepewu olu hakili ala in bɛ fan bɛɛ fana kɛra farafinna ye koyi o hakili ala in bɛ sɔrɔ tubabuw fɛ yen a bɛ sɔrɔ chinois fɛ yen a bɛ sɔrɔ japonais fɛ yen a bɛ sɔrɔ arabuw fɛ yen nka a tɛ farafinna yan dɛ ka ala in kɔni farafinden mɔgɔ tununnen bolo o hakili ala in tɛ se ka sɔrɔ farafinna yan cogoya si la ce n'est pas de leur faute on leur a fait croire depuis des générations que les religions ancestrales africaines c'est la sorcellerie nka aw kana jigin farafinden bilama la u jalaki tɛ koyi bawo o de kalanna u kun o walanda de o de dira u ma ka yir'u la k'a fɔ k'u bɛnbaw ka namu k'o ye subagaya de ye k'u bɛnbaw kun ye namu k'u ka bɛnbaw ka namu kun ye mɔgɔ faga de ye k'o kun ye subagaya de ye o kun ye mɔgɔ sogo dun de ye o walanda de dira u ma wa an ka golofinden fanba yɛrɛ b'o walanda de nɔ ma sigi koyi k'an bɛnbaw kun ye mɔgɔ fagalaw de ye an bɛnbaw kun ye subagaya de ye walima k'an bɛnbaw ka lonko kun ye subagaya de ye k'a sɔrɔ wagati kelen na ni an ka mɔgɔw an ka mɔgɔkɔrɔbaw ni fɛrɛkɛ o fɛrɛkɛ kun kɛra an ka société kɔnɔ yan olu kun b'a lada ka bana b'o la dusukunnasiri wɛrɛw b'o la nka u nana k'o bɛɛ lajɛlen kɛ subagaya ye min bilara o n'o la sa
o de walina minnu ye walida minnu ma se ka foyi dilan anw fɛ yan wali berereli ninnu o ma se ka foyi dilan anw fɛ n'o ye wali politique ye kɔni les pauvres ont cru alors que c'était juste une stratégie pour les éloigner de leur maison et venir les piller pendant qu'ils sont absents, pendant qu'ils font le tour du monde en pensée, en parole, par action et par omission à la recherche de Dieu. Golofinde kuma yelamana de kani walanda inde do golofinde haglila ba golofinde na district ala nyina yere ko pep hotep mena hotep ambalmo aw ya isa bon sugula ko lo ka jugude ton grand-père te dit que la pierre rouge au centre du village est sacrée et tu dis c'est faux, ce n'est qu'un caillou. Un étranger vient du désert, te dit qu'une pierre noire de son village en Arabie Saoudite est sacrée et tu cours pour y aller te prosterner. Comment tu arrives si facilement à renier l'histoire des tiens et te joindre à l'histoire des autres? Akodugu akwasigida makoro uko mako nin kulu min flene ko nte kulu gansan o ku ka jalaba min flene ko nte jala gansan o ku ka ko min flene ko nte ko gansan ko be ko son o samba chama sankeme chama akoko no o ko mai o Alfonso ko mai ko te che ibe mawdo fi na koy ko ni jala ni ko ni kulu ni ko nte kulu gansan ko be ko son o degewula o bawla o nono kene wula ya samba chama ko kulu gansan te koy o kono luka sanji ko gelara o ni freke kun dona oluka ko la o oluku meta o damba kasi o yoro nuna wasika foita mo freke nunu kumbe danda o e ko kote che o nga wali modo o bora fo arabu jamana kan ka Sahara traverser ka ko di traverser kana fo enyana o ko yoro do be olu feye ko alkaba ko yegoni ko yekande ko yegoni ni be faka bankunda mala doro ni be faka ko ndama mala kika tay ko kan ko sebe eto tigi do wali mo mi yo fena eto don ita so mo do o nga e darawla la ere bora mo mun e be mawta iko ko e galoyin no farahu wa kara chori de munde be aw hakilila de wakati do sirate agaw nyele aga boni hakilila jonyo ina ten o tap mena aw bora ñogo kuma yele mala farafin bolo ni gara kuma yele makoy ni kera kuma yele ma bara dan rere farafin de ay ka wire aw wire aw bora aw fawmuna olu fawmuna o olu kuma kawde galoy o eti mo min boyoro don o de baka kuma fiye be dawde la kramo o kuma yele madan de o kuma yele madan wa o de be am frafinde un kambi o yambo anga ko beka kanga mboloke olu tala o olu tay ko de kañ o agno minete sans preuve que c'est kelenti ala wa anya mine an yere nyabala ma fo sinya an yi fo koroto autora kara kuma yele may o jem rindi foy o mirindi wurniyera ka coloniser comme on choya asima son ka culture bla chinois ou vana coloniser de koy japonais coloniser de hindou coloniser de litra chinois la bi be islamo soro la koy hindou yere la be islamo soro la o japonais yere la ya ite kenye ka islamo soro la ibe chrétien fana soro la koy o nga niye uka berindi fambata wala ku ka jamana nya wala laje sika foita mai buka culture don ya kono olu ko ka culture wa o baba do yero wali ko foyi la yeno o badona yero ko de la orila olu ka jamana den fambaye ubu yere ka namu de ka no ye budaya ye no ye taoïsme ye u famba u bode kan taoïsme ani bouddhisme ite balika islamou ni ite balika wal dine kengele nu ola nga umu bolo buka culture la de umu bolo buka culture la ba olu ya donde ko mo ka culture odi ka
fɛn bɛɛ o de y'i ka lɔnniya mara o de y'i ka wuruki o de y'i ka fɛn bɛɛ b'o de la nka an farafindenw anw de banna an ta bɛɛ la k'an bolo kɛ walita la k'an ta bɛɛ fili k'an bolo kɛ walita la o kuma yɛlɛma banfula de donna an kun na aw yɛrɛ ɲɛ bɛ n sɔgɔlen na jaabi min ka nin ye nin ye golofina namu bɛ golofina yan walindamu nalenw 150 o ye isalaka ye n'o ye chrétien ye 143 o ye silamɛ ye a tɔ 5 sa o de y'a tɔw ye an bɛnbaw ka sira ani diinɛ wɛrɛw bawo hali jufu bɛ farafinw na yan siga foyi t'a ma hali jufu b'an na yan hali ni bɛ buda ɲini i bɛ sɔn ka farafin buda ye wa hali ni bɛ taoïsme i bɛ sɔn ka farafin taoïsme ye a tɔ 5 min tora sa a tɔ 5% population africaine o de ye taga sira wɛrɛ mɔgɔw ye mun bɛ bɛnba sira kan ni sira wɛrɛw n'a y'a sɔrɔ taga sira wɛrɛw tun ye tiɲɛ de ye san ka sɔrɔ golofina de bɛ bɛɛ ɲɛfɛ san ka sɔrɔ golofina banajugu golofina kɔrɔtɔ sama sɔrɔ dɔ bɔra la koyi nka siga foyi tɛ a ma golofina ka kɔrɔtɔ golofina ka fɛrɛkɛw diinɛ de don bawo a filɛ nin ye k'a yira k'a fɔ golofina 193 olu b'u yɛrɛ ye chrétien ani silamɛya de kɔnɔ waati kelen na golofina de bɛ bɛɛ lajɛlen kɔfɛ diɲɛ kɔnɔ an b'a la sa min bɛ yen dɔwɛrɛ tɛ yen koyi waliko de don waliko a nafa bɛ se walimɔgɔ de ma a nafa foyi tɛ se anw ma ni silamɛya kɛra tiɲɛ ni nafa kɛra silamɛya la arabuw ka ko de don arabuw ka tiɲɛ de don arabuw ka nafa de don ni chrétien kɛra tiɲɛ ni nafa kɛra chrétien la a nafa bɛ se arabuw de ma anw ka foyi t'a la farafinden ŋɛnɛtigi farafinden golofinden ŋɛnɛtigi golofinden hakilima golofinden fabaden olu bɛɛ lajɛlen kan ka dɔn de ko a ka dugumakolo danbe ma a ka dugumakolo min danbe ka bon n'a ka dugumakolo bɛ yen k'o ye golofina dugumakolo yan de ye ko a ka dugu bɛɛ la dugu nafama o y'a wolodugu de ye ko mirindi bɛɛ la diɲɛ kɔnɔ mirindi nafama ko y'a ka mirindi de ye n'o ye farafin mirindi ye koyi siga foyi tɛ a ma golofinden ŋɛnɛtigi bɛɛ lajɛlen kan k'o de bila a kun na k'a fɔ ko ni dugumakolo nafa ka bon ni diɲɛ dugumakolo bɛɛ ye walima ni mɔlɔ bɛ dugumakolo la ka tɛmɛ dugumakolo bɛɛ kan n'o ye valeur ye o bɛ an ka dugumakolo de la wa ni mɔgɔ ka bon ni mirindi bɛɛ ye o ye an ka mirindi de ye wa ni dugu ka bon ni an ka diɲɛ dugu bɛɛ ye o y'an wolodugu de ye o de ka bon ni diɲɛ dugu bɛɛ ye siga foyi tɛ a ma golofinden bɛɛ lajɛlen kan k'o hakilina in de ta ka baara kɛ n'a ye an b'a fɔ o ye ko hɔtɛp ko an ma se ka laseli k'an fɛrɛ ma k'a kun tɛ bolokɔrɔla degun ye an b'a fɔ ko ma kelen danbaga kelen fama kelen jo kelen sira kelen sɔn kelen ka bɔ kuma la yan ka hakɛto ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ